Sa lechon guys. Tanawang palit guys. Tanawa. Only rice sa kilo. Only rice isa ka kilo. Oh, wala lang kapanin rin kamera. Tura, di ba? Grabe ka crispy and sobra kalami. Daggan kayo guys na adri guys. So ilang mga kiwi, honey, passion fruit. Passion fruit, daggan, strawberry. Yes sir. Yan, mango, plains. Grabe, lamian ba kay ani? Fruits kayo, healthy living kay guys. 4 pieces, 125. Yes sir. Ang 6 pieces, 175. Ang 6, 175. Ang 12 pieces, 295. Ang 12 pieces, 295. 24 pieces, 595. 595, 24 pieces. Wow, assorted flavors. Ayan na gid guys ang among order. Okay, mo na ning lechon ganina nga atong gi-order. Oh, mo na ni ang chicken chicks. Isa ni siya nga flavor? Buttered lemon. Buttered lemon. Ayan, dili siya buttered husband guys Ang tagpila ni ma'am? 120. 120. So, depende sa flavor or same flavor 120 na siya. Depende sa flavor. Depende sa flavor. How about ang cheese? How much ang cheese? Ay, pareha lang. Pareha lagi siya. Potato crunch. Ayan, medyo grabe ka sulit. Buy one take one ni siya guys. 80 pesos lang. 80 pesos lang. Wow. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. So dirita guys sa Chicky Chicks. So again, dikan sa entrance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There, potato crunch guys. So once again, potato crunch, crunchy and tasty. So tapos guys sa potato crunch guys, naadiri ang Chicky Chicks. Kaya ang Chicky Chicks, daghan guys sila gina-offer diri guys sa Chicky Chicks. Okay? Pwede ra. Okay. Parmesan, Chicky buttered lemon. Wow, Chicky buffalo. Ayan. Hi! How are you? I'm good. Ayan, so nami diri guys sa Chicky Chicks. And yeah. Jay's Nutri Blends. Ay, kauban ni sila ma'am. So kibali ang gina-offer sa Chicky Chicks kay puro manok. Puro manok. Tapos ang Nutri Blends is mga shakes. Yan, mga shakes guys. So unsa tong gina-offer ma'am sa Nutri Blends? Daghan sir. Daghan? Dili sa ila sir na soda lemonade, fresh lemonade, shake sir. Daghan kayo guys na adri guys. So ilang mga kiwi, honey, passion fruit. Passion fruit, daghan, strawberry. Yes sir. Yan, mango, plain, 79 lang, and large nila, 99. Mango banana, strawberry, durian. Wow, durian, ay durian. Yes sir, na sir. Watermelon, plain, watermelon with banana, guyabano. Ito ni guys, and sila yung fresh lemonades. Orange lemon, watermelon lemon, cucumber lemon, kiwi for their soda lemonade, mango, honey, passion fruit, and blueberry. Yan guys. Grabe, lamian ba kay ani? Fruits kayo, healthy living kay guys. Thank you so much. Sila shake. Ayan, napagid sila peanut butter. Ayan, tagpila po ng peanut butter ma'am. 200 sir. Tag 200. Pure peanut. Yes sir. Wow, dako na kayo siya guys.
Dito guys, dako na kayo siya. 450 grams. 450 grams na siya, worth 200. Daga na kayo, sulit na kayo niya, I think. Yan. Ay, ma'am. And mo ni siyang Chicky Chicks, isa ka. Pila man isa kay na ni ma'am? Depende sir, na 12 pieces. Maigo. Night 12. Depende day. So, maigo lang 25 or 12. 12 pieces sir. Wow, grabe. Dako naman day kayo ni siya. Guys, sulit na kayo. So, how much gani ma'am? Ang 4 pieces sir, 125. Ang 4 pieces, 125. Yes sir. Ang 6 pieces, 175. Ang 6, 175. Ang 12 pieces, 295. Ang 12 pieces, 295. 24 pieces, 595. 595, 24 pieces. Wow, assorted flavors. So, money sila. Money ang Chicky Chicks, guys. Gusto na mo ni Tiloan kay Murag. Ina shout out to Jean. Oh, tuot. Shout out day mi kay Ate Jean. Ate Jean sa Chicky Chicks. Ate, na ko. Ayan, so. Ate, nagpalit na ko. Ayan, si Chris Nadiri, Ate Jean. Shout out sa imo ha. Chicky Chicks. Up. Yan, nana sila diri guys. Tapad rin sa potato crunch and anything fried. Yan, healthy kayo ang ilang mga ginabaligya. Fruits kayo guys and shake. So kamong wala pa nakatry sa ilang Chicky Chicks, sa ilang mga lamok. Ay, lamok, mga manok. Another guys sa Chicky Chicks and also Nutri Blends together with the Nutri Blends ang shake. So lamig siya parisan guys, Chicky Chicks and kanang manok and at the same time shake. Healthy din kayo, no? Fruit kayo, fruit blends, fruit shakes, fresh kayo siya. Alright, so again ayaw kalimot natin gikan sa entrance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stall or 7 tent. Nadiri guys ang Chicky Chicks Nutri Blends. So how about mag-order sila ma'am sa Chicky Chicks? Pwede ra. Yes sir, pwede na kayo mo sa page sa Facebook. Namoy page sa Facebook. Same with the Nutri Blends. Yes po sir, ako. Ayan. Diagram sa Nutri Blends sir. Wow, nada to. So how about kung number? Pwede ba sila makatawag? Yes po sir, pwede na kayo sir. Naba mo'y food panda ani or call lang gid sila direct sa inyo? Call lang din sir, wala kamulo pa lang oh. Okay. So phone po, nanay sila yung food panda guys. So great, gabi. Namin kayo ng mga baligya diri guys, murag. Gusto na nako tilawan. So kamula nang gi-order ang among manok. So atong tilawan unya guys kung lamian nagipagid kaayo ni siya. Okay. Busy kay ni ganina daga nag-order ang Chicky Chicks and also sa Nutri Blends. Alright. So ang potato crunch pod, no, ganitong niagi wala mi naka-shoot kayo sa ilang mga gina-offer nga tagsa-tagsa kay gidumugan ang potato crunch. Wala na mo nakuha kayo ang mga detalye sa ilang ginabaligya. How about kini mo ni ang tagpila ni ma'am? 120. So depende sa flavor or same flavor 120 na siya. Depende sa flavor. How about ang cheese? How much ang cheese? Ay, Pareha lagi siya. Okay. So juice na siya with Nestea iced tea. Nestea iced tea with fries. Ayan. Kana sila iced coffee so wala kay nato ni siya na kuan guys. Tunyagi ang iced coffee. Ayan, 45 pesos. Americano, Spanish latte, caramel macchiato, cappuccino, salted caramel, French vanilla. Yan na adiri guys sa Boulevard Potato Crunch. So unsa ni siya nga buy one take one sir? Ice coffee po. Ice coffee buy one take one. Wow, kung magkuha kag isa 45, naka-save ka if buy one take one ka ice coffee. Og 10 pesos for 80 pesos ra ni siya guys. Wow, amazing. So diri na gyapon guys sa Potato Crunch. Potato Crunch. Ayan, shout out or invite na to mga future customer. hello guys, so visit us here at the Rio Boulevard. Potato Crunch for available here. We have different flavors for
offer. We have iced tea, buy one take one with fries, 120 pesos, and milk tea, buy one take one again for 130 pesos, and iced coffee for 80 pesos, buy one take one na po. And visit us here. Yan, there you have it guys, Potato Crunch. Thank you so much. Okay, so wala na to na interview ang ano guys. So pwede ba na to invite na to mga future customers diha, ma'am? Yeah, invite na to sila. Ayan, invite nila. Hi guys! Come and visit sa Boulevard namin Chicken Chicks dere and you can try it. Lami jud kani guys. Thank you so much! Ayan. Available there and not return. Dapat may store sa Uptown, sa... Dili lang din, napun yes, sa sir, Uptown. napun sir. Napun sir. Dahil napun may sa Master Pino, Chicken Chicks sa Stone Town, napun may Notre Blends. Thank you, sir. Amazing. Thank you so much. Bye. Ayan guys, so Notre Blends and Chicken Chicks. Ayaw kalimot. Naaragid gihapon diri sa Boulevard. Okay. Hi guys, nami diri sa Authentic Taste Jicoy's Lechon, juicy and crispy lechon. Wow. 15 na. Okay, kalami sa lechon guys. Tanawa palit guys. Only rice a kilo. Only rice, isa ka kilo. Oh, wala lang kapanlin ni kamera. Sila rin ka-paanli diri guys. Ang Jicoy's ra guys. Okay, try na to. Ala. Nadunggan to ninyo guys. Again. Tura, di ba? Nabi ka crispy, sobra kalami. 230 sa bawang part, okay lang? Ay? 230 sa bawang part. Kini sir, pilay sa kay nani with lechon? 190. 190, Oh, 190. Ay, now 90 pesos. 90. 90 sa kakap, rice bowl. Muna siya guys. Wow, kalami. Naputay 180. Naputay 180. With drinks. With drinks. Ano siya? 180 with drinks. Ini guys. Drinks na siya 180 and sulit kayo. Labi kailang lechon. Then isa ka kilo unlimited rice na. So good for family, ano? For family nga ano, isa ka kilo. Di pa gali mahurot? Uban mga ano kanlis? Ilang litson na isa kilo? So unli na siya. So hindi pa na siya mahurot guys. Dagandagan pa na siya. Tortilla po ni May. May. 30 mo. Kariya na ba? Kaya pa rin niya. Si sir. So pwede po mag-Gcash. Oh, pwede na Gcash ba So yan? kung wala cash guys, pwede na Gcash. Yun yan. Ano man yan? Aba mo yung physical store aside sa diri nga tindahan? Kuan, diri lang. Diri lang. Amo na ni litson na kayo. Okay, pero kung mag-order sila sa inyo, pwede ra pod. Oh, pwede na kayo. O sa may kuan kanang contact ninyo sa Facebook, sa number. Money, pwede ba nato tanan? Yan, money lang calling card or lang ano guys. Contact number. 230 May, 250 May, kasi na May, okay na eh. Yan, morning Jicoy's. Ana sila na imutang guys sa Zone 1 Lower Bantiles, Bugo. Wow, layo pa kayo ni Bugo. Cagayan de Oro City. Yan, money lang contact number guys. 0938-680-6115. Yan, alam naman natin guys yung lechon, pambansang pagkain ng mga Pinoy. Sobrang sarap talaga guys. Iba yung taste nila dito guys sa Jicoy's. So please huwag niyong kalimutan guys, Jicoy's. So invite na to ang future customers sir sa atong channel.
gusto mo laag diri sa Rio de Oro Boulevard, available atong chop lechon everyday. Taman sa January 1. January 1. Ayan. Thank you so much, Jico's Crispy Lechon. Juicy and crispy lechon. Okay, so sa Maglaway lang, sa Maglaway. So kita-kita ta diri guys sa Boulevard. Sa Boulevard Burgos. So na sila na imutang diri guys. Sa entrance, pag sulod mo sa entrance, so pipila lang ka mga stall or tent. Na sila diri. Makita klaro gyud guys, color green. Jico's Lechon, juicy and crispy lechon. Right. Ayan, so tapat pa diri guys, dagan pa kayo mga pagkaunan sa Jico's Lechon. Right. Tawagan. So I think ato ng panahon na guys nga tilawan na to itong mga gipang order. Let's go. Ayan na gid guys ang among order. Okay, mo na ning lechon ganina nga atong gi-order. Oh, kalami guys. And Rice. Chicken gusto ka? Chicken wings. also mo na ni ang chicken chicks. Isa ni siya nga flavor? Buttered lemon. Buttered lemon. Ayan, din siya buttered husband guys. Buttered lemon. Rice palihog. Kape at yan. Mga isa Mawag na po kape. ni atong order. Oo. Dito niya sa mata. Wait lang, diala ka mami. Kuha sali. Okay. Ako na. So, muna ning potato crunch. Wait, wow, dako kay guys, sulit kayo siya. Kay dako na kayo ang glass with the rice. Siyempre, gibalunan yun mo kanon. Ay, magsaba guys. Muna po ni ang coffee sa potato crunch. Ayan, medyo gabi ka sulit. Buy one take one ni siya guys. Oh. 80 pesos lang. 80 pesos lang. Iced coffee. Wow, amazing. Okay. Let's eat. Hi guys, diri sa unahan guys, gikan sa entrance. Pwede na to. Ayan, gikan mi diri guys sa entrance sa Holiday Market sa Higalaay Boulevard. Diri gid sa unahan guys, ana diri ang kanang pictorial kung gusto mo magpa-picture guys with the family. Sir, sa mga ngalan, sir? Jade. Ayan, Jade. So, Yes. unsay gina-offer niyo diri sa ano, sir? Photoshoot niyo. Photoshoot. 3 for 50 pesos lang po. Ayan. And makuha siya soft copy lang. Soft copy lang. Yes. Wow, diretso makuha. So, pila ka minuto, sir? Kuan lang. After capture, pasa na yun. After capture, Yeah. pasa na yun. Mm-mm. Wow, dali ra kayo, guys. So, ayan, so I think na mag-try og pag-picture. Ayan. Dali lang. So, mo na ilang kuan diri, guys, kana so, siya na bahala kung asa ang angle. And nakita po na ko ilang mga kuan, guys, mga ayan. So, ayan. So, mo click.
Yan mo na yan shutter J guys, light. Wow, see that guys. Ayan guys, oh. 1, 2, 3. Ay, wait lang. 1, 2, 3. Wow, amazing. Ayan guys, oh. So mo na siya guys, diri kung isa to gusto magpa-picture, ayan na magduwa-duwa guys para mag create mag memories, no? Together with their a camera diri sa ano. Say name sa ano, sir? Name sa kuya. Name. Ay, wala na daw. Wala na. Pictorial lang. Pictorial lang yun siya. Ayan. Another one. Sige. So with your family, friends, or hinigugma, pwede diri guys. Wow. Wow. Alright. Sige. Wala siya kapalag sa kaupuan. 1, 2, 3. Okay, another pose. 1, 2, 3. Isa. Okay. Ayan. So invite na to sila, sir. Invite na to sila. Future So, customer. if naglaag mo dani sa kuan, pwede ra mo manhi dani sa ni dani sa ano? Boulevard. Oh. Yeah, narami dani dapat sa entrance. So, makaka-create tag memories together with your friends, Loved ones. and, Ayan, so, family. family. Ayan. Yeah. So na ba may page, sir? Sa ano? Para Wala na. Wala na. Okay, sige. So there you have it, guys. So Yes. pag make nag-memories together with them, guys. Outside sa entrance sa Boulevard. There you have it. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.